नमस्ते जी। জয় নিতাই। সভা ছিল নদিয়ার তাহিরপুরে, কিন্তু বাদ সাধলো ঘন কুয়াশা। সভাস্থলে পৌঁছতেই পারলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তাহিরপুরে কুয়াশা জনিত কারণে নামতেই পারেনি প্রধানমন্ত্রী কপ্টার। ফের কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরে আসতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে। যদিও সড়ক পথে তাহিরপুর পৌঁছানোর কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর, কিন্তু শেষমেশ তাও ভেস্তে যায়। এরপর কলকাতা বিমানবন্দর থেকেই অডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। এদের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বায়ুসেনা হেলিকপ্টারে দমদমের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাহিরপুরের দিকে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সভাস্থলের কাছে হেলিকপ্টার নামানো সম্ভব না হওয়ায় মাঝপথ থেকেই কপ্টারটি ফিরে আসে কলকাতা বিমানবন্দরে। বিকল্প হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে সড়ক পথে তাহিরপুর নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়। প্রায় 90 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হলে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারে পরিকল্পনাও ছিল পুলিশ আধিকারিকদের। পাশাপাশি বিকল্প রুট হিসেবে 12 নম্বর জাতীয় সড়কও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত আধিকারিকেরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সড়ক পথে তাহিরপুরে আসার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ভার্চুয়ালি বক্তব্যে জয় নিতাই বলে তাহিরপুরবাসীকে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বার্তার শুরুতেই সভায় যোগ দিতে আসা 3 বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন তিনি। নমস্তে জি। জয় নিতাই। বড়রা আমার প্রণাম নেবেন। আমার সকল बंगाली भाइयों बनेदोके आमार आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। এই সভায় মোদী 150 বছরে বন্দে মাতরম ও বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে কথা বলেন। को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती নতুন সড়ক নিয়ে বার্তা। প্রধানমন্ত্রী নদিয়ায় নতুন সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করবে বলে জানান মোদী। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है।
बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा। এই সভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একবার বিজেপিকে সুযোগ দিন, দ্রুততার সঙ্গে বাংলার উন্নতি হবে। ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी সাবধান रहना होगा। তাড়াতাড়ি ফের বাংলায় আসার কথা বলে ভাষণ শেষ করলেন প্রধানমন্ত্রী। জয় নিতাই থেকে শুরু করে বন্দে মাতরম বলে সভা শেষ করলেন মোদী। তাহিরপুর সভা থেকে অনুপ্রবেশের কথাও বললেন, কিন্তু এসআইআর নিয়ে মতুয়াদের কোনো বার্তাই দিলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর বাংলা।